کہ بچوں کی عمریں کتنی ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ ہے کہ آپ ان کے والدین کو بلا رہے ہیں اور بلا کے ان کو کہیں گے کہ ابھی آئندہ یہ احتیاط کریں، عدالت ان کو شادی طور پہ ریلیز بھی کر دیتی ہے، لیکن ہماری پولیس کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی جو بندہ کسی کیس میں پھنس جاتا ہے آپ تو چھوڑ دیں گے، آپ کے چھوڑنے کے بعد یہ نواں کوٹ ان کے گھر آ جائے گی یا جیل کے نکلتے انہیں گرفتار کر لیں گے. اس طرح سے یہ نوجوان نسل جو ہے پھر ایک تو پولیس کی اس نان کوپریشن کی وجہ سے کہ ایک دفعہ بچے چھوڑ دیے تو دوبارہ نہ بھی گرفتار کیا جائے تو وہ پھر آگے ان کی اوپر مزید پرچے ورچے ڈال کے ان کا کریکٹر خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ مجرم بڑے ڈاکو بن جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے اس میں ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ پولیس پہ ذمہ داری ڈال کے دوسرے معاشرے کے حصوں کو بڑی ذمہ داری ایسا سوال یہ ہے کہ وہ جو 10 سال کا 12 سال کا یا 14 سال کا بچہ جو موٹر سائیکل چوری کر رہا ہے تو کیا والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس میں کہ جن کے بچے موٹر سائیکل چوری کر کے جوائنٹ کر کے پورے شہر میں پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا بچہ اس کے ساتھ کہاں پہ بڑی ذمہ داری ہم ساری ذمہ داری پولیس پہ نہیں ڈال سکتے، یہ ذمہ داری پورے معاشرے کو لینا ہے. میں نے اگلی بات کی ہے پورے معاشرے کو لینا پڑے گا. اب اگلی بات کہ جی وہ سب کا ریکارڈ یافتہ جب بن جاتے ہیں تو پولیس ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. اگر وہ سابقہ ریکارڈ یافتہ ہونے کے بعد واقعی صحیح راستے پر آتے ہیں تو وہ محلے کے موجودین سے لکھوا کے اپنی مقدمہ پولیس کو دے دیں تو پولیس کو کوئی شوق نہیں ہوتا کہ کسی کو بلا وجہ تنگ کیا جائے یا پریشان کیا جائے. ہمارا مقصد کرائم کو کنٹرول کرنا نہ کہ پبلک کو بلا وجہ پریشان. جی اچھا سر یہ بتا دیجیے گا بچوں کے حوالے سے کہ یہ بچے چوری کیوں کرتے تھے، کیا اس کے پیچھے کوئی نشہ تھا یا پھر یہ بچے کیوں چوری کرتے، یہ ریکارڈ یافتہ ہے یا پہلے بھی ان پہ مقدمے ہیں یا نہیں؟ دو وجوہات ہیں. ایک تو وہ بچے جو موٹر سائیکل انجوائے رائڈ کے لیے کرتے ہیں یعنی سواری کے لیے کی جہاں پہ پیٹرول ختم ہوا پھینک دیا، اور دوسرے وہ ہیں جو 14 15 16 سال کی ایج میں یہ موٹر سائیکل چوری کرنے کے بعد آگے اپنے دوستوں کو بیچ سکتے ہیں جو 1.5 لاکھ کی موٹر سائیکل انہوں نے 15-20 ہزار میں بیچ دی. اب دوست کو ہو سکتا ہے پتہ بھی نہ ہو کہ یہ موٹر سائیکل چوری کی ہے یا اپنے رشتے داروں کو بیچ دیتے ہیں تو پھر آگے سوری ان کا پھر ڈسپوزل اس طرح کا ہے. سر لاہور سے چوری شدہ جو موٹر سائیکلیں ہیں بہت ساری ایسی ویڈیو میں دیکھی گئی ہیں کہ جو قبائلی علاقے میں سلائڈنگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں اوپر جا کے موٹر سائیکل پوری طرح سے پہاڑ پہ نہیں چڑھتی، کلا بازیاں کھاتی ہوئی واپس آتی ہیں. اس میں بھی ایک مدعی نے اپنی موٹر سائیکل کو پہچان لیا کہ یہ میری موٹر سائیکل ہے، یہاں سے چوری شدہ موٹر سائیکلیں پھر وہاں کیسے پہنچتی ہیں، اگر وہاں پہنچتی ہیں تو پھر واپس کیسے لائی جاتی ہیں؟ اس میں مین پرابلم یہ ہے کہ جو انفورسمنٹ آف لاء کا لیول پنجاب میں ہے وہ بلوچستان میں نہیں ہے. بلوچستان میں اے ایریا اور بی ایریا ہے. ایک ایریا وہ جس میں پولیس کی انفورسمنٹ ہے اور دوسرا بہت بڑا ایریا جس میں لیڈیز ہے پولیس نہیں ہے، تو وہاں پہ پولیس کی اتنی انفورسمنٹ اچھی ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان موٹر سائیکلوں کو صوبوں سے نکلتے ہوئے پکڑ لیا جائے. بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ یہ موٹر سائیکلیں بیرون ملک کی اسمگل ہو گئی، ہمارے افغانستان میں اسمگل ہو گئی. تو یہاں پہ اب صرف اگر ذمہ داری تو صرف صوبہ پنجاب کی پولیس کی نہیں ہے، ہمارے پورے پاکستان کے تمام صوبوں کی صحیح برابر ہے. اور اس میں میں اپریشیٹ کرتا ہوں صوبہ بلوچستان کی جو کوئٹہ پولیس ہے اس نے ایک دو کیسز میں ہمارے ساتھ بڑی ہیلپ کی ہے اور ہم نے وہاں سے جا کے اپنی چوری کی موٹر سائیکل چور پکڑ کے واپس یہ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے تمام صوبوں کی. اچھا سر مجھے یہ بتائیں، اکثر یہ بھی کچھ چیزیں جو ہے نشاندہی آپ کو کر دو کہ اکثر چوری کی گاڑیاں پولیس افسران کے زیر استعمال بھی ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ایک ایس پی صاحب کے زیر استعمال گاڑی تھی ہونڈا کار جو چوری کی، جو 6 مہینے وہ انہوں نے استعمال کی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ گاڑی جو نان کسٹم تھی اور وہ انہوں نے برآمد کی ایک کیبل آپریٹر سے کہ یہ گاڑی چوری کی ہے. 6 مہینے بعد نشاندہی ہوئی تو انہوں نے کسٹم کے حوالے کر دی. کیا اس طرح کے جو کیسز ان کے اوپر آپ کیا قانون سب کے لیے برابر ہے؟ بالکل اس میں بالکل کلیئر ہوں. اگر چوری کی گاڑی یا کسٹم نان پیڈ گاڑی پولیس افسر رولز اور ریگولیشن کے خلاف استعمال کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے بلا امتیاز رینک کے، بلا امتیاز کسی کو دے. بتائیں گے کہ ہم نے جہاں موٹر سائیکل چوری کار چوری کو افیکٹولی کنٹرول کیا ہے، ان کی ریکوری کی ہے، وہاں پہ ہم نے پولیسنگ کا جو دوسرا کام ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. جیسے ہم نے 8 سال پرانا ایک لائن مرڈر ڈبل مرڈر وہ ٹریس کیا ہے، وہ سارا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو سب سے پہلے میں اے بی ایل ایس کی کارکردگی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ان 13 دنوں میں اے بی ایل ایس صدر ڈویژن ایکٹنگ ڈی ایس پی مہدی حسن کاظمی صاحب اور ایکٹنگ ڈی ایس پی ماڈل ٹاؤن ڈویژن رانا نصیر صاحب نے دن رات محنت کی اپنی ٹیم کے ساتھ، اور اس کا اس وقت کارکردگی
ये है कि हमने मोटरसाइकिल चोरी और गाड़ी चोरी करने वाले 7 गैंग्स गिरफ्तार किए हैं और उन 7 गैंग्स के 33 मुल्जमान हैं और उन मुल्जमान से हमने 155 मोटरसाइकिलें, 17 गाड़ियां जिनकी मालियत 2 करोड़ 76 लाख रुपए बनती, वो हमने रिकवर किया है। अब इसमें आपके इस मीडिया के जरिए, इस मीडियम के जरिए मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ अपने मौजूद शहरियों से कि जो गाड़ी चोरी हो रही है या मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, हम उसको इफेक्टिवली रोक सकते हैं। बराए मेहरबानी अपनी मोटरसाइकिलों में चाइना का एक लॉक लगता है हैंडल के साथ, अगर आप वो लगा दें तो आपकी मोटरसाइकिल चोरी होने से बच सकती है। 500-700 रुपए का लगता है, लेकिन आपकी खुद की मोटरसाइकिल बच जाती है। और अपनी गाड़ियों में प्लीज़ ट्रैकिंग सिस्टम लगवाएं। आपकी बहुत कीमती गाड़ी है, उसमें 5 से 7 हज़ार का ट्रैकिंग सिस्टम लग जाता है। उसके बाद हमें चोरों को पकड़ने में और गाड़ी को रिकवर करने में बहुत हेल्प मिलती है। अब मैं आपके साथ एक डिफरेंट केस शेयर करने लगा हूँ। 2014 सितंबर 2014 में एक मुलजम सरफराज जो कि एडिक्ट था, उसने अपनी सौतेली वालदा को 1.5 लाख रुपया हथियाने के लिए सर में डंडे मारकर मर्डर कर दिया और लाश चिन्योट के इलाके में नहर में बहा दी। दूसरा, जब उसके हकीकी वालिद ने उससे पूछा कि मेरी बीवी को तुम लेकर गए थे, अपनी सौतेली माँ को लेके गए थे, वो किधर है? तो पहले तो ये हीले बहाने बनाता रहा। जब वालिद ने ये धमकी दी कि तुमने अगर मुझे ना बताया कि तुमने उसके साथ क्या किया है, मार दिया है, नहीं किया है, तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूँगा। तो ये उसको भी धोखे से ले गया और निश्चित कॉलोनी के इलाके का रहती था, वहाँ इस रोही नाले के करीब पुल पर रात को उसके साथ में डंडे मारकर अपने वालिद को इसने मर्डर कर दिया और इसकी लाश गंदे नाले में बहा दी। ये दिसंबर 2014 में इसने किया। बदकिस्मती है, इतने हीनियस क्राइम का किसी ने भी किसी जगह कोई रिपोर्ट नहीं किया पुलिस को। ना तो गुमशुदगी उन दोनों की नोट करवाई गई, ना उनके मरने की इत्तला नोट करवाई गई। जब DSP मॉडल टाउन राना नसीर ने उसको मोटरसाइकिल चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा, उसके पास मोटरसाइकिल चोरी की थी, जब प्रॉपर इन्होंने इंटरोगेशन की तो फिर उसने सरफराज उर्फ बाबा ने इंकशाफ किया कि मैंने ये क्राइम भी किए। हमने उसकी ज़ुबान पे यकीन नहीं किया और उसके बाद हमने तसल्ली की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नशई आदमी वैसे क्यों कह रहा हो। फिर हमने तस्दीक की कि इसका वालिद जो कि रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में मुलाजिम था, उसने आखिरी पेंशन अपनी दिसंबर 2014 में ली थी, उसके बाद उसने कोई पेंशन नहीं दी। फिर हमने उसके वारसान को बुलाया, तो सारा चेक किया, पूछा, तो पता चला वारसान ने बताया कि बिल्कुल ठीक है, हमें पहले भी इस पर शक था कि हमारे बाप को और उसके भी मामला किसने मारा था। तो अब उस पर 8 साल के बाद उस डबल मर्डर का पर्चा थाना निश्चित कॉलोनी में दर्ज हो चुका है। मुलजम हमने गिरफ्तार कर लिया है, जो अब हम होमिसाइड यूनिट निश्चित कॉलोनी के हैंड ओवर कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस की गिरफ्त से भागने वाला ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता और यही खूबसूरती होती है लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम की किसी भी मुल्क में कि अगर कोई भाग जाए तो पुलिस के लंबे हाथ, कानून के लंबे हाथ गिरफ्तार कर लेते हैं। ये मैं बात मुलजम खालिद के हवाले से, ये पुराना मोटरसाइकिल चोर है, वारदातिया है, स्नैचिंग भी करता है। यूसुफ वाला थाना ने इसे गिरफ्तार किया, कोर्ट में इसे पेश किया गया कचहरी में, तो वहाँ पे ये चकमा देकर हथकड़ी समेत अदालत से पार की। इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजम खालिद, ये DSP सदर डिवीजन मेहदी हसन कादमी, इनकी एफर्ट से उन्होंने पकड़ा, सिर्फ खालिद को नहीं पकड़ा, फिर उसकी इंटरोगेशन की, उसके पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया। ये मोटरसाइकिल चोरों का एक लड़कों का गैंग था, तो ये पूरा गैंग अब गिरफ्तार हो चुका है। इसके अलावा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, CCPO साहब जनाब बिलाल सदीक कामियाना के विजन के तहत हमने दिन और रात में फर्ज ख़त्म किया हुआ है ADLS में, और अल्लाह ताला के फजल करम से हमने ये किया कि एक ऐसा गैंग पकड़ा है मोटरसाइकिल चोरी करने का, जो 9 उम्र लड़के हैं, छोटी छोटी उम्र के लड़के हैं, और उन्होंने 25 मोटरसाइकिलें चोरी की थी। वो पूरा गैंग भी पकड़ लिया है। अब उनके वालिदैन को हम बुला के काउंसलिंग करने लगे कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों को कंट्रोल करें। अब जो छोटे छोटे बच्चे मोटरसाइकिल चोरी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बड़े होकर ये बड़े क्रिमिनल बन सकते हैं। तो ये हमारी 2 हफ्ते की कारकर्दगी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। थैंक यू वेरी मच। तो सवाल जो आपका सेशन है तो मैं हाथ सर, जो गाड़ियाँ लाहौर से चोरी होती हैं,
सिर्फ और सिर्फ AVLS का काम नहीं उनको पकड़ना, मोटरवे के जरिए ये जाती हैं। मोटरवे पे बहुत सारी जगहों पर टूल प्लाजे बने हुए हैं, वहाँ पर भी कुछ सिस्टम होना चाहिए। ज़्यादातर जो लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, दीगर शहरों से गाड़ियाँ चोरी होती हैं, वो KPK के इलाके में जाके क्यों फरोख्त होती हैं? आपकी टीमें KPK में भी जाती हैं, वहाँ से गाड़ियाँ बरामद करके भी लाती हैं, लेकिन KPK के अंदर जो बड़ा गैंग है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता ताकि यहाँ से गाड़ियाँ वहाँ जाना बंद हो जाए? आपका बहुत अच्छा सवाल है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल है, क्या मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उसमें एक तरीका सर ये है कि अब इंसानी वसाइल के ज़रिए गाड़ी चोरी को या क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका तरीका कार ये है, अगर हम मोटरवे के एंट्री पॉइंट्स पे ऐसे कंप्यूटर के साथ अटैच कैमरे लगा दें, जो कैमरे ये बताएं कि ये जो नंबर है ये इस मॉडल के साथ अटैच है कि नहीं, मुताबिकत रखता है कि नहीं, और ये जो नंबर है ये किसी मुकदमे में मतलूब है कि नहीं, तो मेरा ख्याल है कि हम हज़ारों गाड़ियाँ विदिन मिनट्स चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोटरवे डिपार्टमेंट से, अगर वो इस सिलसिले में इनिशिएटिव लेते हैं, हम उनको मसरूका गाड़ियों का और ये सारा डाटा खुद फराहम कर देते हैं। हमारे पास AVLS में लाहौर पुलिस, अल्लाह का शुक्र है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, हम उनको वो सारा डेटा दे देते हैं, एक्साइज का डाटा दे देते हैं, स्टोलन गाड़ियों का दे देते हैं, जो मॉडल है और नंबर प्लेट है उसका आपस में मुताबिकत का डाटा दे देते हैं। उस पर एक इनिशिएटिव लें, हम उसके साथ पूरा ताउन करने को तैयार हैं। अच्छा सर, ये बता दें, ये जो भी आपने वो बच्चों वाली बात की थी, तो वो उनके तरीका वारदात क्या था? वो मोटरसाइकिल कैसे जो है अपना चोरी करते थे और किन इलाकों में वो जाके फ़रोख्त करते? क्या उन लोगों को भी आपने गिरफ़्तार किया है कि जिनको उन्होंने मोटरसाइकिलें फ़रोख्त की हैं? जी, इन्होंने आपने सवाल बड़ा टेक्निकली पूछ सवाल किया। ये जो नौजवान लड़के हैं, ये मुख्तलिफ इलाकों से जो मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, ये सिर्फ एडवेंचर के लिए चोरी करते हैं। मोटरसाइकिल चोरी की जो भी मोटरसाइकिल इन्होंने देखी ना कि खुली है, इन्होंने उसको स्टार्ट किया है, उस पर इन्होंने जॉय राइड करनी है, शहर घूमना है, जहाँ पे पेट्रोल खत्म होना है वहाँ पे क्या मोटरसाइकिल फेंक देनी और एक और मोटरसाइकिल चोरी करनी है। अब ये चीज़ ये भी शो कर रही है कि ये जो बच्चे मोटरसाइकिलें चोरी कर रहे हैं और जॉय राइड करने के बाद पेट्रोल खत्म होने के बाद फेंक रहे हैं, उन मोटरसाइकिलों के मालिकों ने अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल की हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं किया हुआ कि 8 साल का बच्चा भी उस मोटरसाइकिल को चोरी कर रहा है। सो वो जॉय राइड के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और अब हम उनके पेरेंट्स के साथ मुसलसल कॉन्टैक्ट में कि बराए मेहरबानी अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो कानून के मुताबिक हम आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो क्या ये जुडिशल होंगे बच्चे? कोर्ट में हम पेश कर देंगे, आगे फिर कोर्ट की मर्जी, कोर्ट उस पर क्या कार्रवाई करती है, बिकॉज उसमें जुवेनाइल ऑफेंडर एक्ट के तहत आएगा ना, जो जुवेनाइल ऑफेंडर एक्ट में